गाइस देखते हम धान गाड़ी लुट करदेली लुट करदेकी देखते बाहरी गला गाड़ी गाड़ी देखते वेट अच्छी तो से आसली रास्ता को छाड़ दे पुणी हाई गाइस जय जगन्नाथ मनोहर डेभलप को स्वागत करुच्ची आज सकाल टाइम आसिक है 6:30 आज आम जाऊे धान जो नेक्स्ट वीडियो में देखी कि धान कटा आम सरीगला आज जो बोआ कहीं आग को 2-3 दिन भितर बात्या अच्छे देखुले न्यूज बापा कहले कि चलो आज सब बोई आन मेघ तो अच्छी ठीक ना तब मेघ दीजिए सब भाई खराब हो कष्ट भी पानी मिसीज कष्ट फलटा भी पानी मिसीज से लाभ हेनी से बापा कहले चलो आज बोई आने बापा भी काली सब बापा भाई काली सब बोईते माने बिल भर गोटे पड़िया रखाई गाड़ी जमी जापर सेमती रखी आज 3 जन बापा भी गोड़ भी खराब अच्छे बापा टी रेस्ट ने आम 2 भाई बोईवा गाड़ी के आस्ते आसी ना गाड़ी तो अब आसी ना तो फोन आसले सी आसुचु कहले हम जाऊे चलते आगे देखो देखते बापा भाई चलते आगर देखते सारे देख सब काटी पकड़े कहीं पाचिगला धान देखते बापा भाई चलते आगर चलते मुझे पहुँच देखो केते कौन अच्छे देख सब काटिक कर सारे मेघ हवा पूर्व सब भरी नौ देख सब खाली कई रखुच्च खाली जल्दी नहीं जी ना सब पचिज चलते पहुँच देख आम आसिक पहुँचे बिल देखते आमर ट्राक्टर भी आसी पहुँची जाइए देखते ट्राक्टर आसी पहुँचे देखुची देखते ए एति ट्राक्टर ऊपर को बुआ एति रही एति उठे काली बापा चलन देखो एति बुआ गाड़ी की भाई पूरा प्रिपेरेसन कर ट्राक्टर आसी पहुँचे ट्राक्टर आसी पहुँचे बोईवा बोई सारी को आप देखो चलो गाइस देखते हम गाड़ी रे लूट करदेले फाइनली हमर लूट कर हेला गाड़ी देखते पूरा देखते बापा ऊपर ठिया टे बांधुछन हमें एठी जीवे हमें ऊपर को दूसले कळे उड़ा धान कळे उड़ा हम प्रोटेक्ट देथले बापा ऊपर बांध देथले गाइस देखो सिस्टम रो बांध देखो टेका होते हाइट रे बापा तेरी नवा में पड़ी ए सिस्टम रो टेक सब धान सब ट्राक्टर लुट करदे पहुँचा पाखर कथा तो रास्तार बाड़ माड़ अच्छी लाइन तार सब देखा सब पहुँची पार्टी कि नहीं सब सब बुआ सरीगला ट्राक्टर लुट करदे बांधी भी देले चलते से मुझे पहुँची देखो देखते गाड़ी बाहरी गला देखो तो गाड़ी मैंने धीरे धीरे जाऊे देख बापा आगे देखुचे कुटुंब बाड़ बाड़ भाई देख मैंने गाटा काटा हो भी एक्सपीरियंस भाई आमर
ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ପଟରେ ବାଡ଼ ମାନେ ବେଶୀ ଜାଗା ନାହିଁ ତ ବାଡ଼ ଦି ପଟରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି ମାନେ ଖାଲ ମାଲ ରହିଛି। ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଟିକେ ଉପରେ ମାନେ ମେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏଟା ଟିକେ ହାଇଟ୍ ଟିକେ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ତଥାପି ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଉଠେଇଦେଲେ। ଏବେ ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏବେ ବାପା ଯିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ, ଆମେ ଏଠି ରହିବା ବିଲରେ। ଗାଈ ଏବେ ବାପା ଯିବେ। ଗାଈ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ରାସ୍ତାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏବେ ବସିଛି। ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ତାପରେ ଆମେ ଧାନ କଳି ଗୋଟେ ବୋହିବା। ଏବେ ନା କଳି ବୋହିବା ତ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାଈ ଏବେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ଧାନ ବୁହା ସବୁ ସରିଗଲା। ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶିକି ସବୁ ବୋହିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା ଆସିଲେ ଲୋଡ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ସବୁ ବୋହିଦେଲେ। ଏତିକି ଗଛ କେତେଟା ହବ? କେତେଟା ହବ କହେ? 55ଟା କହେ ଆମେ ଦି ଭାଇ ବୋହିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବୋହିଦେଲେ। ଖାଲି ଗାଡ଼ିଟା ଆସିଲେ ଲୋଡ୍ଟା କରିବା। ସେଠି ଆମର ଘର ବାହାର ସେଠି କୁଟା ଯିବ। ଧାନର ସବୁ କୁଟା ଯିବ ଘର ପାଖରେ। ଚାଲୁନ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗାଡ଼ି ପଳେଇଗଲା। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କଳି ଥିଲା ଆମର, ଲାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସରିଗଲା। ଏଇଟା ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସରିଗଲା। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ନେଇ ପକେଇ ଦେଇ ଆସିଲା। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରିପ୍। ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ରିପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସରିଗଲା। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ। ଆମେ ଦି ଭାଇ ଏବେ ପଳେଇବୁ ଘରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଏପଟରେ ଗୋଟେ, ଏପଟରେ 3ଟା ବାଡ଼ି ଥିଲା, ସେପଟରେ ଗୋଟେ ବିଲ ଥିଲା। ସରିଗଲା ଏଟା। ଭାଇ ସକାଳ ପୁର ଆସିକି ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି କେତେଟା ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସି ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି 9ଟା 26 ହେଲାଣି। ଆଉ ଆମେ ସକାଳୁ ସେ 6ଟା ପାଖାପାଖି ଆସିଲେଣି। 6ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲେଣି। ଆଉ ତାପରେ ଭୋକ ବି ବଡ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି। ଦି ଭାଇଙ୍କର ତ ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ସକାଳ ପୁର ଆସିଲେଣି, ଖାଇନି, ବ୍ରସ୍ ବି ଭାଇ କରିନେ ଆମେ। ଚାଲୁନ ଦେଖେଇ କହୁଛୁ ଘର ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଗାଈ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ଏବେ ମୁଁ ଘର ପହଞ୍ଚେଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ୍ କରିକି ଏବେ ଗଲା। ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇଗଲା ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ମୁଁ ଏବେ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଘର। ହଁ ଚାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ। ନୂଆ କରି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବଟି ନିହାତି କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।